بسم الله الرحمن الرحيم قالوا دی انما انت من المسحرين یقینا یہ تجادو کړي شونا ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر سړی په شان زمونږه فاتی بیایتن راتلو کا پیون خبانی ان کنت من الصادقین کچرتی تدرشتنونا قال اوی صالح علیہ السلام هذه ناقة دادو خالا دی لرا شربن سکل دی ولکم شربن او تاسو لرسکل دی نمبر دو بوده یوم معلوم پر از مقرر باندیم ولا تمسوها بسوء مرسوی دی تاس تکلیف فیاخذکم برسی تاسو تا عذاب یوم عظیم عذاب درزلوی فاقروها زخمی کړه دی لرا فاصبحو گرزیدا نادمین پیمانا فاخذهم العذاب نسدی لرا عذاب ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیتن خامخا دلائل دی عبرت دے وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی زیاد دینا ایمان روڑن کی وان ربک یقینا ربستا لهو العزیز الرحیم دا اللہ دی غالب و رحم والا کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړه قوم د لوط علیہ السلام دلی گلو شو اذ قال لهم اخوهم کلا چوی دیتا رور دی لوط علیہ السلام الا تتقون آیتا سنی علی گئی دا اللہ نا انی لکم رسول امین زیم تاسو لرا رسول امانتدار فاتقوا الله یریږئ د الله نه واطیعون او زما تابعداري وکئ